अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। King Dhritarashtra asked, O Sanjaya, what happened on the sacred battlefield of Kurukshetra when my people gathered against the Pandavas? Sanjay uvacha drishtva tu Pandavanekam vyudham Duryodhanastada आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। Sanjay replied, the prince Duryodhana, when he saw the army of the Pandavas paraded, approached his preceptor Guru Drona and spoke as follows. पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीम् च मो व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Revered father, behold this mighty host of the Pandavas paraded by the son of King Drupada, thy wise disciple. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। In it are heroes and great bowmen, the equals in battle of Arjuna and Bhima, Yuyudhana, Virata and Drupada, great soldiers all. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। Drishtaketu, Chekitana, the valiant king of Banaras, Purujit, Kuntibhoja, Shaibya, a master over many. सुधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। Yuddhamanyu, Uttamauja, Saubhadra, and the sons of Draupadi, famous men. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। Further, take note of all those captains who have ranged themselves on our side, O best of spiritual guides, the leaders of my army. I will name them for you. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। You come first, then Bhishma, Karna, Kripa, great soldiers, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta. अन्ये च बहवः शूराः
मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. And many others, all ready to die for my sake, all armed, all skilled in war. अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम्. Yet our army seems the weaker, though commanded by Bhishma. Their army seems the stronger, though commanded by Bhima. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. Therefore, in the rank and file, let them stand firm in their posts, according to battalions, and all you generals about Bhishma. अस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दद्मौ प्रतापवान्. Then, to enliven his spirits, the brave grandfather Bhishma, eldest of the Kuru clan, blew his conch till it sounded like a lion's roar. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. And immediately all the conches and drums, the trumpets and horns blared forth in tumultuous uproar. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. Then, seated in their spacious war chariot, yoked with white horses, Lord Shri Krishna and Arjuna sounded their divine shells. पञ्चजन्यम् हृषीकेशः देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः. Lord Shri Krishna blew his Panchajanya and Arjuna his Devdatta, brave Bhima his renowned shell Poundra. अनन्तविजयम् राजा कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. The king Dharmaraja, the son of Kunti, blew the Ananta Vijaya, Nakula and Sahadev, the Sughosh and Manipushpaka respectively. आश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. And the Maharaja of Banaras, the great archer Shikhandi, the great soldier Drishtayumna, Virata and Satyaki the invincible,
द्रौपदो द्रौपदेयाश्च तरुवशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. And O King Drupada, the sons of Draupadi, and Saubhadra, the great soldier, blew their conches. अघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. The tumult rent the hearts of the sons of Dhritarashtra and violently shook heaven and earth with its echo. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. Then, beholding the sons of Dhritarashtra drawn up on the battlefield, ready to fight, Arjuna, whose flag bore the Hanuman, ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युत. raising his bow, spoke this to the Lord Shri Krishna. O infallible Lord of the earth, please draw up my chariot betwixt the two armies. यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. So that I may observe those who must fight on my side, those who must fight against me. योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. And gaze over this array of soldiers, eager to please the sinful sons of Dhritarashtra. सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Sanjaya said, having listened to the request of Arjuna, Lord Shri Krishna drew up his bright chariot exactly in the midst between the two armies. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति. Whither Bhishma and Drona had led all the rulers of the earth, and spoke thus, O Arjuna, behold these members of the family of Kuru assembled. अत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा. There Arjuna noticed fathers, grandfathers, uncles, cousins, sons, grandsons, teachers, friends,
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्. Fathers-in-law and benefactors arrayed on both sides. Arjuna then gazed at all those kingsmen before him. पया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. And his heart melted with pity, and sadly he spoke, O my Lord, when I see all these, my own people, thirsting for battle, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. my limbs fail me, and my throat is parched. My body trembles, and my hair stands on end. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः. The bow Gandiva slips from my hand, and my skin burns. I cannot keep quiet, for my mind is in tumult. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. The omens are adverse. What good can come from the slaughter of my people on this battlefield? न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. Ah, my Lord, I crave not for victory, nor for the kingdom, nor for any pleasure. What were a kingdom or happiness or life to me? येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगसुखानि च तैमावस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. When those for whose sake I desire these things stand here, about to sacrifice their property and their lives. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तदा. Teachers, fathers and grandfathers, sons and grandsons, uncles, father-in-law, brothers-in-law, and other relatives. एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते. I would not kill them, even for 3 worlds. Why then for this poor earth?
It matters not if I myself am killed. निहत्यदार्थराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्माद् हत्वैतानाततायिनः. My Lord, what happiness can come from the death of these sons of Dhritarashtra? We shall sin if we kill these desperate men. तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिन स्याम माधव. We are worthy of a nobler feat than to slaughter our relatives, the sons of Dhritarashtra. For my Lord, how can we be happy if we kill our kinsmen? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्. Although these men, blinded by greed, see no guilt in destroying their kin or fighting against their friends, कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. should not we, whose eyes are open, who consider it to be wrong to annihilate our house, turn away from so great a crime? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत. The destruction of our kindred means the destruction of the traditions of our ancient lineage, and when these are lost, irreligion will overrun our homes. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः. When irreligion spreads, the women of the house begin to stray. When they lose their purity, adulteration of the stock follows. सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः. Promiscuity ruins both the family and those who defile it, while the souls of our ancestors droop through lack of the funeral cakes and ablutions. दोषैरेतैकुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मस्य शाश्वताः. By the destruction of our lineage and the pollution of blood, ancient class traditions and family purity alike perish. सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा.
The wise say, my lord, that they are forever lost, whose ancient traditions are lost. अहो बत महत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः. Alas, it is strange that we should be willing to kill our own countrymen and commit a great sin in order to enjoy the pleasures of a kingdom. यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम् भवेत्. If, on the contrary, the sons of Dhritarashtra with weapons in their hand should slay me, unarmed and unresisting, surely that would be better for my welfare. Sanjay uvaच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः. Sanjaya said, having spoken thus in the midst of the armies, Arjuna sank on the seat of the chariot, casting away his bow and arrow, heartbroken with grief.